بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Watukufu wa Komoro, watukufu mashababi wa daula haki, mawatania wa himasiwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Runa na utukufu usiku leoni au tsanganya ze janibu ikaonga mziju wao zilo kinyume nele jamvi la mbaba Lukumani rijalilani sheitenwa chanzo chifenishie le 19 janvier 2020 havanta tenziani honome emakatili wa hemasiwa haka mercenari kazamundu kati mercenari haizo runa no tukufu wa hize parti kaunga mziju wao ketina maana udozivumbwa dina hadina sulmao ze amri za rais wa daula ya uhaki Appel de Marseille ngalimbushria oni mwaha mwema wa khairi na baraka na utukufu na ushinji wa haina shababi ikao gamwema si wa mane ya hatu ya kihashiri banga mjua ukawa wazewani gatungo wa hohora shazengwa na riziwa nao zizahangu mashababi mtibulie mrenga mzima wa hele jamfi la mbaba Lukumani nondo haya yaje yambeze ndabuza hao wako uzamba baika modo wabulia ya munga modo matesibiri haruma endamu ya hari haizo sina ukamle hauka watukanda wajitekeleze kwa tiwa shashi vice president wa SNT Gevan ya wakala wa henyo de l'opposition Gevan emanyasi ikambu wakili le jumala mawakala laka lilio lijoka uhisa tihaleban Gevan wa mwana le secrétaire jimla wa Appel de Marseille Gevan na mtangazaji mahususi wa hai bwana Zirari ikaungu wa kilema si wa yumani wa ma tawfik illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zandayindo wishile mzee wa hatu mwanzanywa watwania mzee militari marhaba mengi urila hiki Marseille leo rijeri hadisi na sinema tangazaji habari za husiana na suala la coup d'etat msijua yangavi azalia ifanya puisque ze coup d'etat za hizo zinji hata kasijua isabu ya haso en tout cas a préparé coup d'etat ya saya tena yanzu ya ifanye le 19 janvier raia bibi rijamu Marseille leo rifanye conférence de presse réaffirme une nouvelle fois les positions, il y a SNT, les positions, il y a Union de l'opposition, il y a Isaïte Kelezi wa Komoro. Shabana wa sande rinjia au harmoi phase, il y a phase active, il y a position, il y a pia utekelezi par rapport na hizo zanzo zifanywa le 19 janvier à Gabi. Donc ika masula ya ukaya uombe kwa uweze kampani za au shagari joka hizo tsi kampani za heze voti hizo ombe kama mwanzo wa rese au kabala wangu fanya kampani sheka ngabu voti shaini mwanzo bai wangu manzo iki hariba langa ku kampani au kariju ukaya kampani yo mfanya ngabu voti e kanga wangu wendo washindane voti shaka bati wangu ndashindane voti ngabu wangu kao waisawa watungulwa ranzi hali nyazali ukawaonda wandu hari watokaenda wakema depute yone manamboka ya une désignation
nomination plutôt, chaque outil vote. Donc, bien sûr, que Djadjom Kinishi, avec Wandu wa siasa, riononoromandizo, jihelu kwezabira, za kanziro, za he, ze voti za kola dimuzi fanyishi, za ema gouverneur, za he, presida wa he union, za tsubirando, riwanonizo fetu zezinu, za nabozino za ndozi fanyo, donc, rikahuja, Deori jeri pareli, mwambie nyuka ya ngari jitayarishao, tena mzambono heze namna pia ngari jitayarishao heze namna pia riwane na sina etena. Voilà, donc mfikiruka lika ulu amralishia rijitayarisha heze namna pia jelikoba heyeye hajitayarisha katsina hatamba ndongo mtinti ikao nguzirio zijomrejeza lingoni ukaba hansukaya butsa honkodo ranzi hali bon haritsaha hila yabo sirifanya ribatsa mihono rikubali huritsaha hila bwazali sirikubali karsujo kama jo shinda Mwenyezi Mungu aende ujuu shakuwana ngaruwana ona sinawe hakakina umkinishia yarenge nsitso ya hahi yaifanye hamashamba shahahi na nashe ikundisha huo ndikao wakubali wenye wafanyezi hold up puisque voilà kubali ukeka Mungu fanya hold up mkaka haeje donc ha prepare afanye hold up harmoinsi ya kensi hajinika mda ya mahana gobirao yafanye kume yahi yehisabu nsujongu tuka uhansi ndo bitena shaizuri joka e plan l'union lokaya yike harmoni familia ye komori hairende shamba shahahi izo pia wa komori mwazijua iyori tijihadaye wanduwa joka ya azali hajipanga hajitayarisha yarenge komori hairende shamba shahahi ekahisa yanike mwana nsujanda kumweja shaha jitayarisho kaha hisa yanike mwana au yanike mwana mshahi antuka yanike mndu ya pohada huzima naye izuwa komori mwazijua shaka bati mndu anjwa zambe shile wanda tujomana yani ritsa haumani shaka tsukubaluka kweli bangasa haumani haina mnungurio amra tujenda fungwa mndu tujorungozwa nayi mndu tujogulwa izo na jwanza dambe sikazana ukaya Banuka bati mrujo mwiswahari usiku no mahalani Mwenyezi Mungu atuka umtamani shakunu ribiri hununga ribira inunzia ya hatu sonsi wakomori mwa joka ya azali hajitayarisha ukayafe harmoezi izondu pia wazijua shaondwa daza walinda wajoka ula mainguni zije towe azali harmoezi non sitile hali rikubali yenzia enziro haukari kubali rifanya politiki harumwanti ikao irengwa itilwa nkodeni nimru ikao kabati hatamba nungo ntinti tsai ya iri yao kabati hata ubinadamu ya lonu ijo mzia ukakafanya zenzi ya zalavimu ya dungenzi ya lavimu no ya kenti harumwanzi haukari zionu uhanza kenti harumwanzi ranzia rejei warelwa ya mdartsomba wa wajua o wandolo isabu ya wandu mfukare warelwa hitswa wakomori pia ngwazijua wauni wajua mima mjua wandu mfukare warelwa hitswa nema militeri ranzia zalia wasui ya rejea mwezi wandu mfukare shondwa dasa ngwajua ukagazo haulawa hafu nema militeri wadasa ngojo kanga watoto waili wa makidia wahangu waikoni warelwa zirewe wa makidia hangu wandwadas wajo kanga wo mamiliteri waili wa ula wakandani wandwadas ngawe wararu wa haula wakandani usikuzima ni mamiliteri wandwadas wanumba joka ya ngawo militant ya ula wanzuani le 24 mars wandwadas atena Wanwajo kaya ngabu wafungwa ngabu ikao wafungwa parce que ngona démarche ilo kinyume na fikira zilo kinyume na azali
wamba nungu ikao katsumjibia haringe hawafungu nga wao ikao ikamuhimu ya ukawa ishiliwa ni mahakama ikamuhimu ya ukawa ishiliwa ni mahakama pisu wa utuhumlo wala mrujo utuhumlo mirongozi watina ukawa wala mru hafanyeze nungu ikao nungu utuhumlo shabanu nga wahindu yombo code ya procedure penale nga woze kanuni ikao ngela limuzi lungo ikamnungu utuhumlo nungu shawarengwa wakadamishiwa akahansuke kandoanza wake libro wajumtabisha izo yanzo afanya izo ndizo yajitayarisha tufanya haini mzima harmas ekawo nokaya mujumtabisha harmo izo yanzo afanya donc yene manana bukaya bwakomor mara ya komor yone nabuka azali abantu haritsa hankodo donc haini mrukuri minsu wanu arrêté wao et comme nous arrêté wao et comme nous avons prison et tamundazi et comme nous avons prison asibabu haki ya haho ya kahuidai amonzunabeka ngasi France amvumbozi nti za Afrika haini nti hunu duniani yabadiliha ketubadiliha wa yakaonungo wahara ekasisi wa komori hantsukaya ritendezo hara kartwanza rivutsa heze haki za hatu kawatsina mnazo ubadiliha donc kabonsuka ndani ubuwe uraji emahadisi sheka muhimu za usiana ze voti za mbukanga nzo zifanyishihe sisi ramboka kabona byo kufanyishiha voti raha uja umriha hawa ya usalama na hawa ya uhaki ubonsiju hiyo ndio nukta ya kamuhimu ya usiana konferensi yenu ya ukaina mkinishira remikeni ni majournaliste zianteni e masuala mruzi seyo rahare jafereshi ya wananyasi wahe eshama organisation ya en juin à marche rawa fereshea au kari joka yanga waretewa ranzi le 30 décembre Léo le 4 janvier donc avant ça fait déjà 5 jours wabisinti hunsanu en garde à vue izoka japaro mkinishiha badi mahala walo hindu ambao arbitraire na dictature au ka garde à vue yorenga 24 heures bani shayo kerenge 5 jours shaizo zo mkinishiha mahala walo dictature ndo bahanu garde à vue ko henda tairenge nti hunsanu donc avant garfere shawo nanyasi wa mouvement en marche waka wachilidiwa shandao shabo wowo kwa jabo har mwezi fungo jeliko batu sisi kadjaro har mwezi fungo haukenti hatu irengwa en otage yondi manika ungari seziseo besenga tuza par mwe conférencier ri sezise e furso ayi nuraniki wayo ripare na mamrongo amakalite ya vice-président wa SNT ripare yema militant wa heze parti politique no wandu walishangiria hamwezi voti za ruhazi kaijuzi le 24 mars za tufanyishira ritahema milita wa hatu wa hezi si wazonzi rijitayarisha rende nzuani haukaya ngasi wenji ngazija ngani wenji harmaze ntananta za hengazija mjitayarishe rihunde na mnarjo mubisani rende nzuani rende ramubise wananyasi walonzuani puisque enzuani irengwa notage ihondo mahalikao azali yabe hai majeshi owenji wende wakadamisha shesi washanzuani yawa basamlongozo ema militant walija hauka haini parti politique wajuka wa interpele ma militant wa hao wajitayarishe haini za ufanya ngarjo ufanya no mjuhe wenji mrumshe na mrumume no wanazijana hususan ndo wanazijana rijitayarishe mjitayarishe rende rangario wananyasi wanzuani walwarmwe shesi washanzuani rilibere shesi washanzuani piski irengwa notage ni azali izo habari ya basa ngarjo humnikani et possibilité y la face ya ukamruzise masuala mjo yaona masulaha
masuala ndio na masuala hamdozise. مرحبا. شكري سلطان فيسبوك FM. لسؤال langu haswatan liuziswa no rikondo ardungo vano wongo oneso ukaya haswatan wafaliki wewe bana avoka waoneso kari juzi hukaya hula kwamba ukaya ngamjua kazakaru ya opposition yake emakatiala aba wolo opposition hunu yengo nganyina lekaru mjushida mkaze wanu izo ndio hamaluka ya jana njaka mahalani jana tika harma fikira sika wala na fikira shanjaka na mina mndu sababu ngari juao wangu wazali izo wangu wajuao haini mndu mjuo ngasina maha 20 ranzele jila hangu ne suro ya hangu wakomori ngwa ijuao hasibabu nde jitihadi ya hangu nenti ya Komori ngarsina maha 20 le jila hangu ne surwa ne zitwenda za hangu wa Komori ngwa zijua shamambo kada wala walu karibu watsahawe za sabuze namna hasu wanu wajua ukaya saila rifu ye opposant wa Azali Athmani ranzia zalwa hatari jiri hunde hauka mimi de mndu nafungwa ni Azali Athmani ni abo wakati wandu wa habili ukayangela limu wa Komori waondane wazima wafikirie maisha hinti yinu ranzira hundu uhuru wa hatu watarijeli hunde yabo kenya jumkinishi habo rakari habili wa rambwari ke wazima niteka hari na beka mreje idungo ni bawo haparo nifunga yonde ikuonesa dalilu d'un homme d'état yonde dalilu ya mrudhamana ukayeka tendezeza hasha utendeza za daula yonde manekao mimi tikubali jeliku wanama wengi wakubali honda narmala tabunzima rifikire maisha hensi ya hatu watina ukaya nifikirie ye parti ya hangu au nifikiri zembuli yonare mwazo ni Azali na nuwa wajitse na ukaha imira isi ya haja hatoka unibubua nonifunga shanja paro zirenga na zitorohoni wala alafu rikaharmwa kampani mitika porto-parole ya hezi asizi ilize fikira za he asizi zihunde uchinzi tena wakati na ka porto-parole wa hazo nja ka porto-parole ya unafiki shatizi dafini inamna ya ladhimu bon ilungi lo hama wa mndu ya pashagari rawafikano kanga renga au direction ya hada hama hame halafu la chauffeur ramtendeza habangure ngo direction ya bajini na bora magari lo hama hame ya bomino topashia gari kao ngendo ya rore sada mgoye na da nindanga mi haiche de noro do kubali wala ngamena onaisha mimi yitindizo na Afrika na minai rihisa ziasizi rihisi referendum sitawa ni mnanyungwa hangu ni parti ya hangu waluwa Azali wakahula ngo unaonaye atawasa yonambuka mimi njaparuka porto-parole wa shatika porto-parole wa hezi asizi ze fikira za huwa zeikao ondo kwa sababu ya ukezi asizi zila zifanyiwa bojiti hadi na yonesa ejiti hadi na yonesa yani nusubuti na onesa nozi asizi zifanyishihe dizonizonesa uleo idini mwambioka hari hadayo wa Komori tena bote da mami je shandu wa Komori kao wandabwa mvoti hawa hadaya bado mwoti manjo hamba nukaya mimi njaparo mvoti mimi Azali njaparo mvoti mimi wala mimi tina mfanya presida shanga wambikao ondu wa mvoti wa mfanya presida ikanga warokola dimoji la umu dawo shatindani nja ebil hangu inu kenya paro mwendelea njaparo mvoti presida nobanu zinu yafanya uleo manazifanya o dabo ya lumbuka nge presida nsuvumba presida ya banu ya mars puisque mars kaja voteo shabanu manalo yafanya zinu dabo ka voteo en 2016 na kuminja voté en 2016 donc maman tuna mbukaya riti mélange zimbwana za juzi neza leo embwana lunyo leo dabo kenti hatu ikadamishiwa irengwa notage alafunga ranzuri tsanganye ze furso ze vu
za huwa mwezi asizi za huwa tuka mwezi asizi nwajanze ezini kaze kifu hiyo ndio ilo muhimu shawana polemika mada wao ngojujo kaya hiyo ndio hedi ya siasa singari wakubali uze polemika mada hizo puisque politique fait des aussi na mirugozi ya mada hiyo shamonzo ya bekaya ilo muhimu lazima zalitanganya leo ngabo tosha tsoinge bana député tosha haka contre assise tena haka contre assise oindole na bekam duka mkazakaro no tso itsi tsika tsinda mina iri kanti wangu no tso ina bekam duka mkazakaro no tso itsi tsika imana kamba hizo hindi ndabo kaida ikao siku wa mfumtano tosha fanya conférence de presse muroni ombea ngabutsuri mtsaha ukarim paris abantu jomkaza kana ujuha tena ila ikao siku wa mfumtano botasi wafanya conférence de presse alafu wangu mimi wajionizi kama tuje tsamba bangu mimi kati wa Paris au bantu ndo wakaza kwa dola mwa bon voilà yonde heli ya politique tsatsi no kanti bangu ngaritsa hao ndongo nzima ba yizo ndeza litsanganya bangu dokari hundeze taratibu ni namna ya uhunzu sebwa na woi yendeza ya towenzi ya hatu wa kaba bon voilà ya baba sana ndio mwezi muhimu kabla tukandani complete manama makamu rais wa SMT Maître Larif ni shelezi kaya kwezi watukufu wa Komoro le kondo hondo la conférence ya leo gasina message important randori vese o Komoro ho jumli foha message kao ranzori vese wandu warenge daula mateka bingwa isi president shahar ngenti mateka Azali Assoumani message ino ribese al mufti al akbar wa jamhur hawkaya hindi lo nidhama na hedini hata wakati lo nunu la hakaba tim mutine kati chef Sharif Tahir Said Ahmed Maulana Jamal Leili kwezi ngaribe yao messagino ribeshe mbaba hatu rulona Said Hassan na Said Hashim arilo kandi muhimu wa notability ya Komoro mwingoni mwa ulama mwingoni mwa starabu hiyonzi shamwe ngoni mwa rokao ngone imani hao hiyo jaridi message la kujaribe heleo ngarijuliza wa Komoro kaya yensise hanyishiha mabaki ya maili libaki ya lizima litendelwa nawo iluloye nezedo manzana de sayansi colonel Azali Assoumani leli shekunisha shawandu wabuka badambure ndondo umrwa hizo ngure ndondo ridumbiza ngure ndondo umraboze mali ngure wa shone shekunisha shanga abo de fumvulini ikawa ngamonese composition ya hado Tefungulinga bola tendelwa ni mwana Muhammad Ali Swali hujulihani wa Mamadu Suf Saidi no wana nyawo wa composer union de l'opposition wato wa karatasi homasiwani zensiku zabila wajuliziwa Komoro kazi vote kazi sina masula kartuzi wafiki karna wenda warmaze vote hizo haukakazi tulunga sharia na ngaduzi boykote ikakarjeshiliwa wananyasi wajao baki ya lawili litulhani yao SNT Conseil National de Transition ya déclaré au lawana ni oldopo electoral hau no wizi wa vote wa jiri tarejernanya wamba ba osisi analaha sisi SNT karna kwenda harma vote za kinaharamu karena hinda haruma voti zito dunga sharia ekanga bo sharia ngardo hinda haruma voti wazanziha rawole union de l'opposition wajulize serikali opposition yao vaja bazali haniha yotimna haramu zenzi urala nizo huja ujuli haniho ho shababi wa Komoro yambao mpaka daula ya haki watendelwa hawi hansi kum raisi de maningasi Abdallah Abdul Hassani mzalihanihe umdini mtidini ngome
hawabdalagwa kawa ndio ngawoza waja uwarenge hatua ukaya zevoti zinu kaziti masulaha ukakatuluka sharia kaziti mbanu weidungawo wamba zevoti zinu nganzo zitirewa baada kanga bo sharia wahumu umsaada wa diaspora haina mahala nilio zanzido mashirikini huto magharibini wamba ukaze voti zinu kaziti na amani kaziti na salama kaziti na dhamiri za mdozi towenzi hongamanile shaki nimeaba ngedozi lusi leo rika utaritulize shefungo shasiri shakashatilwa shefungo shasiri aba hanga shendo shakae shadwahiri mabaki ya manena yavumbua baadhi ya mahadisi za yafanya sirini riwafikia na ukanga rijole wali dhahirishe rijulize litoifa la Komoro juma msaada wahe wananya si wanzuani wa ufanya yamba ukanzuani ya marsha ikao yondi ya renga ye movement agwa nzuani harumusa lizi wahe nyamba ode M17 movement 17 février ukao lechengo hilo kalina huenda varumaze voti zanza uzipanyea omwezi 19 wa janvier kitu toshoka kwa nahenda sharanzilelo haina mundu lo harimo mji wa Komoro ulo harimo tungo dezima yao likande union de l'opposition likande CNP likande mouvement de la jeunesse de pakada ula haki ikaya mru wahe nzuani ya march ikamru wahe ye mouvement hele 17 février ngari mjuli zao homjini wachanganya wandu wao wafanye tengo zima ligabili zevoti zinu yabo ngasi wandu wane ngari gunga nao na mndu mzima wandu wane ndi marengo mani na mvubulani hayo ngagungo nao no wandu warengensi mateka ramba kabana ukavoti haizo ngari juli zao leo kahabatimbi zirisala rabeshe serikali kwa tarishilia serikali ya rengensi mateka zigasura zitowa serikali kwa tarishilia hadha nadhratu min nadhrati alula banu abasari wasuli harum umri sizo wa mwiso azfatul azifa haukani sali patali patana lisalaha min dunillahi kashifa yaweza bakishauri ritulo Mwenyezi Mungu ndio ndiye maana nakakushemeza ritulize mafundi wa dini rishemeze ritulize wa baba hatu na wazaza hatu rishemeze ritulize wananyasi wafanya siasa wakati uja sisi ngasangani hoba dzima rihimise kai dzima haina mndu lokomoro wanonga nzo watsangani hoba dzima wadoishilia se amrizitu lao shakarana utotu hankodo tawe namna ijali mwana mazamba batu sisi hari rindewira bande itawo rindiranje msuhuni karina kubandaya karina unda msuhuni ngarambao kai marengo ya hatu ngarju hima na ngarju gungana ndasina ile tengo la hatu abangi yabo wa baba hatu wazaza hatu na ribanese radhi na rinikanizi nyasuya shay ikabando banu kabla dimi rais wa dawla ye ule ukaya banu gasarmo empas hamba kwa kabasarmo empas ngawotu ya kaurongo wajana directeur de cabinet kawo mruka tula mbuwa balange secrétaire général wa SS haunge directeur de cabinet hatangena zango zombili ministre de la défense mtukatujua wanangurongo lole jeshi mtukatujua iyo mwengo ni mwana raba kwa kabati daula ya haki lukaza nguzo zoka zijudungana sababu hizo kwezi ni wandu mrishilia mndu mitini abatike mruduka ulende mwana nyandi ya mtsahi na mtsangani haina mndilete ngwe lunganzo lika haina mndu lokomoro ikangona opposition ndi ani union de l'opposition ikangona CND andalandu kama kandida ikanguo no ni mouvement ya huru sababi mpaka dola ya haki ikanguo na 17 février ikanguo na nzuani ya marche ikanguo ni diaspora ya baraka na mimi minu mtuloko moriso na mrohe diaspora wontu wani nchimi kwa mji wa mbogoni nyumba jana amrukanga mndu wa diaspora na mrukanga mndu ino wandu wa kawe shamezima abo mndu atilizi joko fanyi
a gauche zilizofanywa a droite, zilizofanywa mashariki zilizofanywa magharibi. Na mimi msiona le jeshi le zingize media como yote pia ija solati misuka ngi ba vote vote hizo garambao kazi masula na ngarjuzi ya par tous les moyens à notre disposition. Assalamu alaikum, Dima Aboubakar, harmazi réseaux sociaux. Le suala langu mjiliuzisa vice-president wa SNT Maître Larifou tikanzani uzisengama bilana ukweli puisque mka musiku mena muja mwandika mka forme SNT kuna muja ngamtungwenda nulatsa wandu nziani riwono monti mlatsa Maître Mzimba dimja mlatsa Salim Sadi wavili puisque en Guadeloupe Maître Fahmi bon qui a déjà déclaré officiellement cha Mboneso kana kati dainani ze fikra est-ce que kama bilana ukweli monti le swala langu la ndani ikarabu tsar rienje Zimbabwe Archimede wo mndu wahe makandida no liono jana haujuzi Azali Asumani kautembea harmaida quartier general yahe heliaka wakomori wenji wa shangayo surtout ne discours de guerre puisque wanasakana ngamjobwana par tous les moyens. Est-ce que effectivement kana leo azali ngutembeyo harmaze quartier general rozahanyu est-ce une stratégie hau une stratégie hanyu hau wanezi wa wazali husunimani au kana hamrodiani ndio swala la hangu au ni maswala hangu ya ndani pour le moment. Oui, mimi izo ndio amaduka ya mtibano ya uhambo ya uvumbua mazina ya wangu, uvumbua Maître Mzimba, uvumbua Salim Sadi, uvumbua Fahmi, à la fois basatena uvumbua Ahmed ukaonge représentant international wa SNT. Ikawe engagement yake yoke tina hata doute. Mambo vumbuleza Ahmed. Engagement yoke tina doute. C'est pas parce que Léo miti pour afumbuni na mbeni azalimo no mbeni au fumbuni mujujenda topa ni hamma ilarifu. Shao ketone saukaya yabo ilarifu kati engagé harmwe e kombaini. Shaizo njoha malukaya wanu nganzo wake tofauti. Zimbwana nuwa wanaone Zimbwana. Voilà. Ngabwa wanaone Zimbwana. Halafu izo ondokola dimwa juzise eske mbwana yinu ndiyo na haki au ketina haki ukaiwaniwa. Inuti mbwana ya hatu sirloga. Manu sisi jumkinishira leo mrajua ameka ngamina problem personnel au ngamimwali au tifarikishio. Shabu ketoneza kaila mbwana ketula limu yinu. Si wanadamu. Jumkinishara ke 11 mkinishariki mfukare waili au mzima shailo muhimu tindasisirloba shailo muhimu lizatsongesa sisi rilobanu shati tindasisirloba alafu hizo lizabawanu ngarjosi buti nambeka besenga si porte parole wahize nungu lizabawa shezo hizo lizabawanu ndizo wakomori wenji walio mijini hao malakoni hao wazambao ikaungwa lidao uwangwa siasa owawanie kabati simbu ujo subuti ya mberuka ya zali ngwanzi wa Komoro uwa mdunga unga rijoza tungesa wa mdunga owenji shekanga sikume Komori beseye nzima au waili dwajombe ka vraiment ngwanzao azalisha uwenji kwa tumanza hasibabu iri deze nwezi fanya uonsi juu tukaza limwini shabeze tobia za azali ranzi azali 1 hata azali 2 haini wakati yanikiwa nafasi ranzi wakati yaka komanda
na jambo ka chef d'état major kaja paroka mafaka nenti wotsoti hadamu ranzia ka commandant chef d'état major azali 1 atarije zambe azali 2 vuka baroka otra wotsoka itiso ya uhala wonsi juhatu bili maneka wa komori ngamo sheria ho juzi akaenda za namna ya kaurilo uriho beti salama zila kaja parofa namru yende mndu ya kahar mwezi haichi akaenda za ya rilo uriho musida kazi ya bure haspa deze tobia za na mlindiye usiku Mwenyezi Mungu ajo hansuka azali mondo za mje moneze tarumbeta jore mwa komori neze ngoma jore mwa gonsi ju donc vanu sirlo vanu ngejum kinisharike mzima wa ili wararo umuhimu tilizo sha umuhimu ndizasongesa sisi sirlo vanu donc mzima wa ili wararo wani wajujoida zao sha yoke na umenya zilambwana imagine ngaonesa ukana ongo opre wende honkodoni sha kakabati 2 ekaili 2 wahe katina quartier general ya ukaya jireplie ambose kwa na ushinda wa waneze kodozini zinde zitabisha wengi harumaze zimbana zimu pisiko watoto shababi wa winchi ngaonesa ukana sisi leo karnauka uruma yezinu sha sisi ngarenda urakumbuwe nsi hatu engarjo winikando engarjo winika wandu ikaongwa matretre ngwa jwarambia ukana vanunga ruwana onkodo ya wanza uzima na tulenga example ya imana nyasi Salim Sadi kao ye moto izo hamba juzi nizo yafanya leo ichongesa haina moto kwa janza ya jitoe fidi ya harumai bwana ino pisiko huonesabo kana inuko bikao azali katua na leo ikebahisha hasa installe monarchie ya ukana ikaharantie yezi wanahe warengi hao wananashwa he warengi yabo haina mwana komori ngurambukana inukodo ya hangu haina mdumduazi ngurambukana inukodo ni wanio mwana hangu sha watoto ngo unalitwara moyo ya ukana baba mwe urambio kweli dori ka haina usiku ngartungo wona wala wandu ikango arambia una sabanu izo njohamba bukaya intimbwa na ya watoto au bwana ya ndoduazi sino mzee military kada tukabanu sino mzee Sidi Hassan wa Sidi Hashimu nana madaye kwa jajo hambokaya embwana waiwana on ne position wa irenga ilali ya kauladi mu irengwa samara diwana donc mamfikiru kai kauladi mu ndo rohe arme confusion kai numbwana ya watoto na mbwana wa ndo duhazi inumbwana ya huwa komori msiliwazi kajuze manotable waroha harmwe rodi ya hao ya manotable msiliwazi kajuze wazaza hatu wazubonzi ya hata ngabo wafungwa waloziri wa wafungwa tarizamba wao wajamunu Faransa ususu wa Marseille wajafanya soins zao yuonu wazidiwa zao ngabo wa uloa hata wafungwa tarizamba wao wa Marseille wajasubisi soins na honda wafungwa donc zinuti bwana za watoto au za ndo hazi zinu bwana za hemaraia wa Komori donc mamfikiro kai confusion hiyo nganzo ilawe bon leo jomkinishiha wake mrundu hazi ya wanena azali hata usiku Mwenyezi Mungu ajomkusudi ya mrenge ndizani joli kumkinishia tena ngabo watoto ikao na hizo ngari diferenshia wakanga sina wanana sho hatu bana hatu wazana Faransa watuleleshe hapo moto wangaona conscience politique ya haja hasiba kudeze ngozi bila bonti juu donc abuna diferenshia sharti je leo rigeri nourrir conflit entre générations nizo puis anobano objectif ngionzima bon aba sasa usiana ukaya acha sa joke malideri wazubonziani watu sisi joli encourage vanu nartafadwali vanu kamugo na dictature isurizi wono mala winjinga nzo ke patient wono ke stratégique ke patient ze dictature zenziro zokatsura wa habari wono zubonziani izungaziona haini usiku suswani wanu walo manga ikaula vimu bwe matso waonezi vira o harmo dunia ken dictateur wo katsuzoro ha hende zai bari mzubonziani bachika ashika fumo warwane ikatsuda zahi surtout quand vous soutenez watena donc nanzora ke patient izora jitayarisha rabeka ngarizifanya ujana swari zifanyambo kajaza lisema runda ya kawiyalinda halafunga bwizoro to ali leo zumkinishia zalise e marunda rialinda au kakazalisa Charles c'est pas parce que rifanya jana kaja mkinishia rifanya leo kaja mkinishia ngaruka ufanya maudu kadaka mkinishia hali ngaruka ndaba temi hono vanu sisi riintegre umuzitani hatu na tafadhali mbavio
ritomozitwani hatu ukasisi rilobano nano wengi watu bano rijitayarisha rirengeze risk zonti hata hufa rirengeze risk pia hata ze risk za ukalife nori wanene dictature. Donc mamfikiro kazi nongona zike très clair rirengeze risk pia riransi haini bandu rakani ohun duniani akari joka msafara inunzi ya revirao rirengeze risk pia nori wanene dictature. Donc la dictature que a duré, il nous dit contrat à durée déterminée. Ah oui, il y a une date limite et dictature. Il y a une dictature, il y a un si combien de mois donc il y a des années. Ils ont dit que ou un petit mois, ou un petit mois. Timdima, shawanwa kama un petit mois. Wahunde bahati wahadisi siasa naona hazali hawambia zo clairement kamjara jara kansi vanata wabirama hamengu mirau wengi wandukao hawakonfie ze confidence hizo on siasa hamadai. Donc on pia kwa conscient ka oi kajajitayarisha na bora tokati kwa wambeka mwanzo kenti mahanzu jwa mingavi ya wahanyi mtu kanza utabishe ukakutimize contrat ya hiyo Vous me classez. Donc, si l'obam, si calme, vraiment si calme, si makini, rijokaya, rijitayarisha, ya wana na dictature. Nyabo dictature, yo wamruhafu. Ekakajashinda ya wahafa, yehufunga. Ekakajashinda ya ufunga, yeurenda hirewe. Ekakajashinda yeurenda mrutsi hindu ili ujo depende naye ibano zibira uko muri hindi ndokaya haine mndu yakana mvu za hitswani haine mndu yakana elimu wotsiju haine mndu mwenza akili komori harendwa mrutsi hindu nyazali ili ajo depende naye yodi manekao mono e makadre ni ma-intellectueli wakomori wanahensi wasoma walona elimu walona mpezo wa mato e wajofanya ngarijoko banu waliyo kwa tiwema ngarijoko banu waliyo wabo ekatiranti banu namina wana namina nogo kadha na nogo kadha e amjoka ufanya amjoka upulianda iyo de twaba mu ilono wananya si wenji wajohanza wajidebarasi na ibahi na tafadhali banu waliyo wakemakini hata wala walona unaye wajoka ngufanywa naye no kwatujua kwatina ino attitude parce que Mwenyezi Mungu wazi haumbusha kajafanisa sisi basi banu liji tukaji sacrifier kajaji sacrifier shali sacrifier haini nafasi mwanadamu ikao ya ufikiruka kauladimu yake niyo nori wanyenti ya hatu inu choix c'est un choix de vie et kombara ibadia donc kabatsa tamushki donc wananyasi wambuka ya rujoka lifanya no kala jana jawo rojoka zibonzi yani ola hende zahe wakakumena mweja warabu au wani au watano au fukara waisawende zao yawe kumbake na umenewa yamwambia nizondo no si wanadamu no bano muhimu tsinga sisirulo bano sio muhimu de komba uyo donc kabunga ranzura bukaya ngujojo ulapiza mzima ngujojo ulapiza wararu yafunge mzima au yafume mzima wararu wane kume shayilo muhimu dizatongesa sisi c'est là où on doit limu wale elewe ezilo muhimu dizatongesa sisi rilo banu e wanu wakati banu hasibabu hindi harmela tabu yinu banu iyo nezilo muhimu ekeza tongesa sisi rakanti banu kaziti yaweni mbuku na kritize ze vabanazahi ya vake harmeze occupation za shekeza tongesa sisi rulo banu kaja hunda shawili ejumkini shekenda si au walwaji shekomba ngejo continue ngejo rengo wakati walavimu mwaha mahamili mahamiramu bon c'est comme ça lorsqu'on se bat contre des dictatures voilà
No. Suala langu tukanza nuse waziri mzamani bwana Ashraf. Ohusu omtsanganyo hanyu opposition sente ndongo indini kaudo mwazi renga noti ohusu ye dictature ikaundo ivumao Komori yatsongeza nyotsi pia mkubaliana maudu zimkazina urende haire donzara mbirivumbwe ze owidzwa voti wa daima nana inu mtushe constitution hadaima ye kamje shida marenga noti nyotsi pia en tant que ma politicien o haruma masuala yo ngazirisa o haruma dunia. Ewa marhaba atanjo shida ni jenjo jabula hapo ngamjo shukuria wananyasi wa Marseille haswa le president wa hatu mzee militaire haukaya emana lelo walo maswani washile wahima walo navu wagabili dezenwikao nyinyi wananyasi mlokonje haswa Marseille na Paris mjini ka walo Komoro nge lazima libeshe marhaba rimwambi ukaya yeye nge mamojaneze valeur sûre ikaulelo uwamasi wangonizo ngwawaza ukaya maudu nge manual wakaze mida imihu harima so ya Komoro hakazu ya fanya lelo zitukuze Komoro zitukuza rwalo hula rivumbu wa mrwabili ban mzo watu Sidi Hassan Sidi Hashim c'est aussi une valeur sûre hakaya mzo Sidi Hassan ni halelwa no wamzaya wo sedoma sheikh wa midabdal wa Ibrahima habaki ne Malaysia mgena yu hata basa Mzidi Hassani amfikiri hadunga no wananya aliswali nana Muhammad Abdulgari munarehim wa kama brida ikada kaya shahawa shindi lelo Sidi Hassani hawashindi genge lazima loka ilande valeur sur lelo sina ilo Komoro haukaya harimo wandu jana emengomilane lelo ngwa mtina ko Sidi Hassan yabo hafanya made Mandela Komoro lelo haina mrungu tsoma basi jasake na mumnono hata yajake bamweja yajasulishe masu ya Komoro na mngam aminu kangu jasuluhisha inshallah ngiyabo uwanro wa hivi nge lazimu wastahilwa wanziwa warungulo hasheo haukemba kamia Sidi Hassan lelo yagire yali swalina taki hauka wala waka mapina watu na rongo misana wane yelo harmarume mengo minane ngwa mdai wa mapuveo abo sabre makamia ata hawabiri ngiyabo ngari mshukuri yao na momba Mungu Mwenyezi Mungu mnike bahati ya waswidi yasulishe maswala harimale swala wa walimzisa tanga mjarma li swala lambane manani ho dima ya unisabkaya wanro sambali anuka sambali gawanro muduri hao shaikumba ya heda ula haki yonjiani ngaidao nyonge tuwasu wala kasamle jode jidingoni hofami wa Mwenyezi Mungu nane zemvuika ngizobonje izo Marseille ngizo Paris izo la Lyon izo harma dunia haina bambalo mwana Mkomoro hazirenga zitanziani ngeju wasu njo mabaro ngozi mokake so lazimu urido organa mafu hapo haukabanu zenrabu njozi tihamini ngajuju la mawu ngertike namburi ngura ndo ukaya wala ashafura ngejao na mbeti mjemone hauka haina samra wakati fulani ngejao balanga ngambungu zao zemvuneze bwana zini ngenjomba wananyasi ikawa lelo mndu hata haba mrongo mwanawele wanaye shawandu angaletendo za he mwanadamu na jina di mwanadamu warum juge hezi tendwa shasi zujamba ngabo mrongo wajabwa mithla alifukari haba wakadu warwaria ewo ndo mrongo ikawa ranze ukatiaza no mashwana liche potiki hata lelo ndo mtunga jude ndo mrongo wabasi kwa suno moda wana depisa jeunesse hata lelo ya somite pour les Comores ya utadaula ya khair ya amani na maisha mema kwa Komoro na mkera de duka na justice duka juste mbabi rejuge bwan a logiste valeur kama na mara da mtu kwa reka mngo hawaba bahada ngani reka mabaya kijana shauko jasonga ko jamenya emahamengo miraru ya hade ya bana za wale Komoro hata hilo kesu lazima doke namna hiyo ngamjo onda pande wa sai sina ujibulia mwanama mziba
kakar hadis na jubulia wanama wadunga yao shanga mjoka ya مثل فاميس إبراهيم يهرموا بوشون اللي ناسي. إكاه بمرو عن راوي لوناي أول زناي شان يهرموا بوشون اللي ناسي. زمبوانا كجارات زمبوانا. يهرموا كاري ريوري دولة هاك يهرموا كيا 2021 نيها كوزان بارمي كامبانيا ميتين سوتيل كاي إكاه بوتيوا نجيجو هنا زواني عن 2021. كجابتي ليها شان ينقل يا زامبا إيه دازي. أباكم برانو بان ليلو azalika sina 2020 na 2024 na 2030 ngebanu harege dawla inu hanvu ngeniyo yaweka karja zia 2021 lelo maudu tilabu eduka kuja namna sisi ramwelewa namna damina yabu mtuhaba ukaya si mwanadamu benamna kaworongowa shay di eksha ijilo homoni yahe kasi daina yezi kasi daina azali nge hanwa opposition na ngwani opposition mono tuze matipito kumena fukari wa kada assemblée avote daina ajoji abstene kanguru azali nguru yezi no avote daina abonge na l'opposition ngafikiri na renze ze jugement za rakarazi hasode wana jana babanu ekanga mriremo haku ngejosu kamrate dana badai na bana mracho anzawane na mkera timdeda hambabi harmade ngoyisu wajau مثل ربان وابوكايا inusi bwana zangu watu na kweli haukamwa benukenda zembwana zitedelwa kunu Faransa ni mzee militaire lelo gasina wa nanya solo kubona dafsha ila tenda sidaso sidashi wode mgrasa symboliser ye resistance ya Komoro ngena mpera bensi bwana za nazichana shamba kama mbazushindwa mbio sha akili na mkera tukazisali ganiyo na mkera tukaushida ya resolution na mkera tukaushida arabe ukamtibrenja taila na mkera tukauwanazijana waule longo afaneza walazim na singa tushida marhaba hokanga mrongo boko lelo labda yezi ilo kumwe kwa taka uzijo wakaujo kwangu ajuindu ngwendo webeze votizila shaka wajaka wajokaya mzemite rangi ya Faransa ngudoka wa Komoro wa betijao ila ni shawadanganya Teneswa dangani haku ukade mana wendo wazube maudu heze hofa mamle dune zevuzamte militaire ukaze vulelo silo maswani hizo engabo jima watu harimo hula maswani ngafikiri nguo sha hambabi kama karjaswela na metlafi na partia na mina kama lingene hande datosha haina mngene hande shale lo ila dawla hakia para nimze militaire na sijasani itsanganya pia mrada za parti hai itsanganya pia mrada za parti hai yabo ngari wanawe dawla ngari wanyao mkonti hunu nganzori wa rirengeza bwana hatu wanazijana wananashu watu walio Faransa wahima mauduri wa kule milango ya urejeo Komoro ili washidarege makamu ya hatu nano wa huao ili wale Komorinu maudu ingiabo na mkeradhi rikena kwanzana na rongozana na wamba kweli mzee mitira keradhi yafanya hata wananyaswa lo Faransa bana watane rikeba jema rikembu mjima rehura na bandike rugaji jima rede hanga unjima baitwa mailo Komoro na Mwenyezi Mungu nasiri lo kunu ingiabo e parti hamwe kadimi ikangyo mambo recente ikawa vice-president Sentegeva e partiyo chiwambia chiwa telefona somba ukaya haina za kufanya na mfano ni mlonzu wani ni mlomwali ni mlonga zija muhimile ndani wana nyoheze partizini waliposho kami reunion de recente mdanganya hata zitimkinishi abonga mwanzo bana kazangu na zime zifanywa na ujuza waja ukaya haina za kufanya zifanywa haina za kufanya zifanywa no zevotiziro zitihondane na zitivire okay kazibiri yabo zebana zake 0 karna uranti shangano zake 0 abo kesu lazima zivire ngiyabo nganzo di maharshi wa masiwa nganzo rajo dwaniana nganzo kubalena ukaya lelo karna sujo kabatima sonti rikema chef sonti lelo to shange député wali avote wabonde jotende wachubuto wodunga ila rifune yano mewa wonde yano mewa haya awatu odunga
hapo mado ikara sio jona mwasiraf au kamali shaka naso jona mwasukujima sonze kama vice president kena ukiri ngiyabo njomba kwezi si rilobonze ratendaze bwana zinu rilo madwamana rikubelana ukapana tujoka ma vice president sonzi stajoka ya maudu kabjuta president mwa jina uchimwini au chimamadu au chi elarifu ngabjuta mwa jina ngena rikera rihime risaidie wa maswa bangu harmaujino wa tabia zenu ezinu rilaze ilire de harma njia za haki za amani ribwezi taratibu za he Malaysia maudu bale lukayati mtujo ikati jibu swali yao au unga na mbago kana gamjejeza yani ile swala lipanki haukaya madama mtsanganyi hanyoti pia naam rifingarielo mwanao bwana azalia roho sha yemkubaliana sidozi zifanya hauboneke msamtambalia heni mngu jokoridare joba novala mjuso bano azalia kasa banukana njojusa wazalia kasa kana parunkesha haukango jokaya swangloba pia swangu bana ze bwanari wanao kachuwa na kenaizi kari wanao chirengele wanengenga rano kenaizi amsorengeza mlo ya hangu na ilarifu na wasaya msiri kawar mazi asis ishajoje kare bakira rado ni pona basha hiti noramba tijao kashora nza udawula ya baki garanzo mwede wanu garanzo twama ya mauda de kongo na yezi lukesi ne twama hiyo de mana sisi ra rejedingo kadari jedingo lukasi ngazali katsu ngamana damu rejedingo nuka ezi ya hali ya itendea ngetinzo kongo twama ke na daula ya haki njema lazima kafikiri lelo toshawa tuhuja wangu haki toshawa kaurongoza nayi fanya nayi bambo laka na fanya nango lelo toshari sasa basi na sinai yakwenda kana kiwa tuhuja sirika mbali tukara mshinde ngamjuma bandongo banyo mjojo ya mwana ma barwan sinde simpsaniza jarengazo amaza sisa tanda bizata basi kiuna anya mambo kango ndo shango jujitsa simba bizahar ma Facebook suma jishaka dakiri anji basi wenda juzia fulani wana baka hewa noje sikari bona tujibu ya mfikiri hama mide nasukane elewa kwa wakati nafikiri ukaya zizinga doza kaiti zanda hani namna njema ziumbe daula nyumani ziumbe mwendo mwema ili wana hatu maudu wake nati ndamana rahe de ruchidizo chidaiso gabozindwa jina kwa parti global na nusuwanwa global wanzo wange daula ila hata pakam ali nchuda da hubi shanzo erenge shamyezimu na mze militaire na sidaso amba kati dongwazi redao nizo kana vende kambo abenze e daula ya haki ngejunja amba ndo maswani wassalamu alaykum kecho kangaru ya doza murongozi kama dini Samahani, wala mwanzano wangu shangilizi wanu nchini hatu nchi ya Komoro mwahashuhi na majana shinda na mengo shinda suke mwanama ashirafi na kushajua duwa isheli yao vi honda na humsiri ya jumwa wa moroni wakati wa humsiri wa hali vi somo hitima e classe politique kamili ramba ukaya ngari kharamishao mndu wa siasa urumia taratibu za igozi shangu urumia kudeta urumia makati lobonze hao makati liondane kwa wahea walengezi hizi taratibu mbizo ikawa zilanga sababu kali heshima hakumena mine ya yezi ya makati ya mawajara onobama mercenaire Bob Denara fikirika beki komlejana shakuishie tarehe himbi ya hantiwa wanadamu wadotsinzo twa mwasashe obeshewe matazao mungu beshwashai hawabeshwa shishio la mwana bakari giba byudzie ya baki relax obarini rilani kanu hamani zuka zinaone jihadmetia ine maana ikao ezini ifanana na ila ya Bob Denara
sonti piari himi inye rilani akawoi harwani ya hali ya itiba ya somo msana juma waingoza rejeze jingoni maha 30 kabla mjo wa Bob Denard harmenti yende manala abuga haini mrujo ka hajikaza mula kavanne juma ijao ngamjozi ya zebana zimu kaza nikajenza au banu no mwezi ujao kabasi mrujo ni onaro mabunjiliwe kaza nikajenza wakaja ilewa kesha ni hansi banu garanzori reje armeni shinjia he demokrasi ekana garanzo daula haki loka ekaute bilte yaho iwaziwa shauti la lebo masihu utaya dishakondo wafo tipotasi onoba kama leke salijaya andikatra jimatema ngononda ha yoka suhanza yabo akayende dingo songo walada mwetsinzala lejuimo sisi kasonda mtsinzala kanga swashashi ngaranze ujo kana haki istehilwa kanya haki ndifasira daula haki abeko mpaka waheze bwana zingu deke dictature ilawa mebara ya Komoro riri bomjumbi tena itsukumbia mebara nini ungu mpaka waheze bwana zingu wangemnasidwa kaza muda muda nikarejeza hawa ya amana menti muda nikarejeza masteya menti muda kanga taratibu za mbitsano hanzia za masula menti kasuhanza upule fshino kasuhanza teatro prosheo karna ujuwa mrajarenge nzi ya irume haigozi shamburu ya rubuwe pia mishinji ya demokrasi ya litole commission anti-corruption ya litole cour constitutionnelle yalifanyise voti za sharia ikawa wakomoroma kwa sushanza akangwazo sharia jo wahansa amani na mshiliano shashi hensi yangu banga sio mfaiye yali nome ma gouverneur yali leo wanzo kamilishe tendo chape usahiku d'etat ambikamondo a voti ila nome ma député ya vota bati hunde ada ngamfulika ngazo ufunga semi honori baki zongozo nende amambia nikamujo jirejeza nimonindo ekakacha mrejeza enge hakalania ya ufayando armenti kanajofanya naye abge karno ujuwa kuli nguliende ngujenda tani ngabo ulo hitsomiae ujuze fikira zae sisi karna uminike bahati hiyo garzo kumzia akaho mzia do urejeze eza no wenyensi wa Komori le pouvoir inuya hemara ya Komori wondo alone fursa ya uchungua mbwa mwanzawe ya waendese mpaka wa mkaziza ekahani musobi hakumbi amunga sisa wale zinyama na sisi zinyama karjasho majorisi wa mazinyama ikaza ningonzo keyo de tartibu yeye malezea ya uside hatu abo mwanadamu mzima karacho jari ngoze tartibu ya medoso fi raisa haramisha anjuma hashiyo na majala shedele mengoshenda nabili kana ujua riba kiapo kana ujua rijeza jingoni yapo mkoloni wana mahaya wazari mto mamercenaire wana mahaya wazari mto bahiwoi kangela rimuoni wale makume maishidi na mataratini ngazo wana kana nafasi na yabo mwambioni kwa wanise bwana inu yomkinisha kwa itimizi yomkinishi kwa jole me wanzia no jole so ne vira ya bomba shebu ana kinauzia yejo hendelea hata paka rejeze enti omhononi wa Komoro akaye de maksud ya tao tikazani uzise la mwiso mettre la rif puisque lui no remizirakanio Bouteflika le président Algérie hakaharuma malalao yahe hunu Swisi hapoaze siromu gomasibu hapasha ndeza wanondo zisambilokana ula mwanamshe ikao déposer plainte tujua ndugu za sisi tangabuta msondo juzijua en tout cas au mwanamshe civili de yashinda ya dunga Bouteflika ya tutimizi ze soins riono tena Paul Biya president Cameroun haka bosi ula Belgique ou en tout cas en Europe halafu harambio tena hendeza Suisse merci harambio hendeza la fois Komori ngo ajeleza o yakana ile o ndubona wa standard wantsika ngo jundra o unula ya Faransa ni kao mroma metro la rifu kao nge victime wa dictature ya ukahafuma
halafu azalia sumani ngutungo jaetembea noedaza hekatuhunda hatamba pression wakomori ngo juzi sawa le swala. Oui, bon, mais za Paul Biya na Bouteflika, nous situation upande wangu mimi. Effectivement, kama victime personnellement. Si fanya hizo mimi yako lazima nifanye. Ekalo handa ninja ndo nazifanya wakati anifunga bure bura. Nafanya mizi ya Waza à la maison d'arrêt. Non, si vous avez 21 jours à la maison d'arrêt, à la fois il y a placé en résidence surveillée, harma mise au Yawaza, il y a des mannequins au Hazaha en Kuranzo Katiu, il nous ouvre en Lolondo, puisque le mise Yawaza kabini yangu kajaka fonctionne, miezi mwanja ili wakati hana ujamaa na wanzani wangu wazungu, waundu wakabdo hendo kabini yangu wediva waundu Hazaha yangu, emishahara. Bon, malgré les autres, chez Zajuzi, et Zajuzi, na remwa mzinga wa kauchu ikauba mizamba ule gatangi ndo mwede paja na hangula hopo ndo mdomshe iyo nje swami iyo ni manikao tsishitaki na izo ndizo mina kola limunifanya tsizifanya tsishitaki mashitakao nga unu Faransa yore nga wakati wa ça prendra le temps cha estishadangu ya wakati tsishitaki omru yulona immunité donc mahakama ni mavuka na isana warenga ngofanya uhazi harimo dossier na mamferesho mwana matosha wa puisque ngimuguri mu wandu tena ka wa déposer plainte par rapport aux ambuda pour na no asaika o mamli usiku ndo ajujita muko puisque mimi na njomba to jana wakati kana mimi na ir la déposer plainte ya hetse ngabunusu wa déposer bao shaondo aju hamba wo weza hao shango wengi wa déposer plainte contre Azali donc ça prendra le temps va nous kajuri ngo wakati waladimu ijo traitewa shapa vis-à-vis na histoire ya hatu personnel puisque mimi inokatina juu hamtsungo likome eleganta jajo stamina ngoma dizo donc miti mlo urambio na ndoba hana juko ukaya na mbeka mfuo bwe nizo pia mimi wa sharia amstehe sharia tishitaki sinon jajo shitaki bo izo njo hamba ukaya nganzao ekame miti ngamine taratibu hiyo ya mrulo makini udungo izambwa ni sharia ngawikao okwa na ustahamili nungarizijuao riziono no seulement ngarizijuao shariziono juzi ye juzi we akakumuri akautoa e maizwa ya renouvelant ngombo haringa wo comportement ikao malezi ya uti malezi ya shikomori wanrodwenda odoula na Faransa nizopia na ndini sheika ulavi mu waka habange chef d'état wanazomkini shoke chef d'état shautike homme d'état bwambe kange chef d'état shasajo kange homme d'état hajo juzisa ebanu zinuska ujasba ndri nuweka ukaja parojiri bonsi juhangu tazino abasa mkomori yeuste une personnalité mkomori ekanga bukabila ikaozo kazistehi personnalité baitile mkomori yeuste personnalité ikaula vimu azali ya thumani koloni azali ya sumani ya juzise eba numana ekati wa sudi Faransa watsungo undunga 4h du matin à l'aéroport ya Roissy koje mimi juzi tikala place avenue de Liena juzi amekango fanya conference wallahi nili ni mitsono wa komori wakaharwe manifu yakafanywa wakatayari wabondesiwa wala waromba kali wa komori wakawana naone mapolisier no tilizo ye mapolisier mitika botika tashahidi e mapolisier wa intervene no wati wodesiwa le magari puisque mbokana le gari la bali azali wakatayari wabondesiwa no wa gabile le gari wali sise bonti izo ngo ikao kaja parojiri donc leo wazajiri wevo maana izo ko la dimufanya ndasi izinzi jasima buhindi ibani izo nafanya hata zatongesa emaranya wa komori weni parisaba hanu msonga wala walobo nsijui kango wahara shamuka suyo siku zyo badiliha ikabla lima juzise ele ora isi mkomori kango nzuwani ye presence ya hema militaire nzuwani ezinga jawa sobuhindi izo ikabla limu ya juzise e kakatsushinda ya decode katsushinda ya kantivo masivu ya tanabai ya mezi nuzi jasma buhindi e banu mimi sababu ya hizo ngozinu baima mjujibu
amjojibu na mbeka le problème c'est azali ne comportement ya l'union yoni atsongeso wa komori kwa tuste et ma autorité izo zija hasibabu ndaye no bonezi ya l'union na yeno wandu wa mzigiza ne kibru wa l'union azali yekanzo wa komori yekawastehi yekastehi waze wa hatu yekastehi mila ya hatu yekaranza. Donc yundi yatsonge saikao Mwenyezi Mungu alihafavu chaque comportement débordant zilo komori izunga zijao hasibabu de situation kao yeye ya iprovoke abo tsidizo bali oka uvumbuwe za hima dhamana shama mjo ambeza bila mahakama juzi au tribunal ya Moroni zilakaja parojiri mruyendo mahakama katuri yo atufuma katuri yo kamujo ulowa yafe katuri yo kamujo be au prison ejo fanya dazi habiri haroho hahe timdu ya juhamu shamrulonezi akilizai hajuha botasi harantu mwamalahi harantele dahulahi hamba mundu mahakama uonjo mpalisa ihu mahakama waluyu majuju waluyu injo mpalisa mjo mkazabahamu hendi hata oba mwale majuju kokaya harengeze la tabu hazitambaza ziri hazimi izungu ikao kaja parojiri wonsi juhu izungu ikao ya kaulahi madhamana wajuhe wajuzise izondeze yaola yakane mndu mshe ya mndu mshinga simkunjoka kana hamidi ya alafu mbaba ya huo ya uwe mndu msha ni mwananya wajua mahakama ajamba kana mumrenge mumwe mwana hangu ya kawe mndu msha kanya mwanzula ndokaya zenongozi badiliha wazali ye komori ya kajana tsinde komori loleo mastehi ya kaya huyamenye puisqu'il suffit uone namna ujibadia o marengweni lejuba minja kazara ha umharuma ntinura ha shamam stay wandikao wakazemi haruma hao mamwa stay bin ntujua Mwenyezi Mungu jaidia ni hundre fedha ni timizi izonanisa wakati timizi shawa washinda wafanya watimizi amwastehi indimana bukaya humenyeze rongo pia humenye omkonsi o wasusia washikomori usa humenye iyo ndimana ikao kabatsi namna wakomori wajo hustehi au ka ukuanza okuwastehi kabatsi namna wajo hustehi haini bahinu abantu wajo hupalisa wajo honesa ukaya ope ulonuo ni madhara ulonao ni kibru uloniyo na onu wananyu ulonao na wajo huliba. مرحبا